Hello, my dear friend. So finally, हामी मिसेलिनियसमा आइपुग्यौँ प्रोबेबिलिटीको फाइनल टपिक एन्ड देन यो टपिक चाहिँ कस्तो खालके छ भन्दाखेरि फर्मुला भन्दा पनि बेसी कमन सेन्स लगाएर सल्भ गर्ने खालके त्यो क्वेसनलाई बुझ्ने खालके एन्ड आई हेभ अलरेडी मेन्सन इन माई प्रिभियस भिडियो युपिएससी चाहिँ जति सक्दो कमन सेन्स लाउने आफै बुझेर गर्ने खालके क्वेसन्सहरू दे ट्राई टु गिभ मोर ओके सो देयर आर lots and lots of questions in this kind of a segment, your miscellaneous segment, but I have taken 4 interesting topics, and then yes, like not just solving it, but how I am solving and what is the approach, that is also important. Okay, and then some I am giving in test series so that you'll have a good practice. किनकि कतिवटा त तपाईँले आफै पनि सोचेर ट्राई गर्नु पर्यो. Even if it's correct, it's okay, you know it, and if it's incorrect, if you get it wrong, then you will remember it, right? So anyway, you'll win. So more you practice, you'll always benefit. Okay, so let's start with this question. Chess ko bare ma cha, UPSC 2022 ko question ho. In a tournament of chess having 150 entrants, so 150 janale participate garyo, a player is eliminated whenever he loses a match. Okay, it is given that no match results in a tie or a draw. How many matches are played in the entire tournament? Okay, so 150 जना चेस खेल्दैछ. सो फर्स्टमा कतिजना खेल्छ? 75 जनाले 75 जनासित खेल्छ अभियसली हैन. 150 मा 75 जना. सो कतिवटा म्याचेस प्लेड कति भयो? म्याचेस प्लेड यहाँ लेखौँ 75 भयो, अझै जोड्नु पर्छ. अब 75 मा आधी एलिमिनेट भयो बिकज a player is eliminated whenever he loses a match भनेको छ, and no match results in a tie or a draw भनेको छ. सो 75 र 75 जना खेल्दाखेरि 75 जना त एलिमिनेट भयो, अन्त 75 जना नेक्स्ट राउन्डमा पुग्यो. ओके, सो 75 डिभाइडेड बाई 2 इज 37.5. सो 37.5 जना त खेल्न सक्दैन. सो 37 र 37 जना खेल्यो, टोटल 74 जना खेल्यो, अन्त एकजना चाहिँ स्ट्यान्ड बाईमा छ. Okay, so this will give us 37 matches and then 37 जना एलिमिनेट भयो. कति जना रह्यो? 38 जना रह्यो. अब 38 जनाले कस्तो खेल्यो? 19 वर्सेस 19 खेल्यो. ओके, सो 19 वटा म्याचेस भयो 19 वर्सेस 19 खेल्दा. सो 19 जना एलिमिनेट भयो. नाउ कति जना रह्यो? 19 जना. सो 19 जना को खेल्छ? 9 वर्सेस 9 खेल्छ, अन्त एकजना स्ट्यान्ड बाईमा बस्छ. सो कतिवटा म्याच भयो? +9. सो यो 9 जना एलिमिनेट भयो. नाउ यिनीहरू 9 + 1 एउटा स्ट्यान्ड बाईमा बसिरहेको छ, 10 जना भयो. 10 जनामा 5 वर्सेस 5 खेल्छ, सो +5 लेखिदिउँ यहाँ. अन्त यति उयो 5 जना एलिमिनेट हुन्छ. अब 5 जनामा 2 वर्सेस 2 खेल्छ, एकजना स्ट्यान्ड बाई बस्छ. सो दुईटा म्याच भयो, अन्त यति एलिमिनेट भयो. नाउ अगेन 3 जना रह्यो. 3 जनामा फेरि 2 जना 1 वर्सेस 1 खेल्छ, अन्त एकजना स्ट्यान्ड बाई बस्छ. सो एउटा म्याच भयो. सो यो एलिमिनेट भयो, अन्त लास्टमा 1 वर्सेस 1 हुन्छ, अन्त अझै एकजना हुन्छ. सो नाउ वी जस्ट हेभ टु एड देम अप. सो 75 plus 37 plus 19 plus 9 plus 5 plus 2 plus 1 plus 1 त डाइरेक्ट 4, यो 9 गरिदिइहालौँ. सो 4 भइहाल्यो. सो 4 plus 5 plus 4 is 9. 9 into 2 is 18. यसमा 18 लेखौँ होला. 18 because 9 and 5, 9, 18. Okay, so 18 भयो. So 5 plus 7 is 12. 12 plus 9 is 21. 21 plus 8 is 29. कुनै 9 भएको छ. ओके, यही हुनुपर्ने आन्सर 49. छिट्टोको लागि चेष्टा गर्दा हुन्छ. 5 plus 3 is 10. 11, 12, 13, 14. 140, 149. Okay, so C is the correct answer. So यसमा तपाईँले हेरिहाल्नुभयो, there is no technique, there is no permutation, combination or whatever, just pure common sense. Okay, so let's go to the next question. Okay, next question पनि UPSC 2022 को.
You must have observed that UPSC 2022 को मैले धेरैवटा क्वेसन लिएको छु and then अघिको question was also common sense based and this question is also common sense based. UPSC 22 को previous videos मा मैले धेरैवटा questions लिएको छु and like I told you बादमा probability को questions अलिक बेसी आएको छ हो. So stay focused. So there's a numeric lock. You can pause and try also, by the way, anytime you like. There's a numeric lock which has 3-digit pin. Okay. The pin contains digits 1 to 7. There is no repetition of digits. ठीक छ. The digits in the pin from left to right, यो pin भयो from left to right are in decreasing order. Okay, left को is more than right. Left को numbers are more than right. ठीक छ. Any two digits in the pin differ by at least 2. Okay. How many maximum attempts does one need to find out the pin with certainty भन्दैछ. Okay, so very simple question. अलिकति टाइम टेकिङ तर सिम्पल क्वेसन. सो 7 देखि 1 सम्म नम्बर हुनु पर्यो. अब हेर्नुहोस्, यो सल्भ गर्दै जान्छ यसको सेन्स बुझिहाल्छ. धेरै लिमिटेड नम्बर मात्रै हुन्छ. फर्स्ट इज यो लेफ्टपट्टिको मोर हुनु पर्यो. सो 7 मैले छाने भने I can only select 5. I can't select 6 because 2 digits in a pin differ by at least 2 भनेको छ. Okay, so 5 minus 7 is 2. Now यहाँ म 3 मात्रै छान्न सक्छु और यहाँ म 2 छान्न सक्छु या 1 छान्न सक्छु. ओके, 5 सित 7 र 5 सित I can take 3, 2 or 1. सो यो कतिवटा नम्बर भयो? 3टा नम्बर भइहाल्यो. अब मैले 7 र 4 लिएँ अरे, देन I can take 2 or 1. सो यो दुईटा नम्बर भइहाल्यो. नाउ मैले 7 र 3 लिएँ भने 2 त लिन सक्दिनँ किनकि ग्याप 1 मात्रै हुन सक्छ. सो 1 मात्रै लिन सक्छु. सो एउटा नम्बर भयो. ओके, सो यो भइहाल्यो बिकज त्यो भन्दैछ दे आर इन डिक्रिजिङ अर्डर एन्ड डिफर बाई एटलिस्ट 2 भन्दैछ हो. ओके, नाउ 6 लिउँ. 6 5 सित हुन सक्दैन, 4 सित मात्रै हुन सक्छ र 2 र 1 लिन सक्छ. सो दुईटा नम्बर भयो. 6 3 सँग लियो भने 1 मात्रै हुन्छ. सो 1 नम्बर. नाउ मैले 5 लिएँ अरे, 5 3 सम्म हुन सक्छ अन्त ओन्ली 1 सित हुन सक्छ किनकि 2 त हुन सक्दैन. डिफरेन्स हेज टु बी मोर देन 1. ओके, डिफरेन्स हेज टु बी एटलिस्ट 2. सो एउटा नम्बर मात्रै आयो, 5 3 र 1. सो कतिवटा आयो नम्बर टोटल? 3 + 2 5 6 7 8 9 10. 10वटा डिफ्रेन्ट भेराइटिज इज ओन्ली पोसिबल विथ द गिभन कन्स्टेन्ट. सो 10 अप्सनमा हुनुपर्ने. यस, इट इज देयर. So 10C is the correct answer. Very simple, common sense based. Why I wanted to take this was तपाईहरुले यस्तो क्वेशन देख्नुहुन्छ त्यही तपाईहरु के आत्तिनुहुन्छ. त्यो एउटा टेन्डेन्सी हुन्छ तर नआत्तिनुहोस् के. जस्ट स्टेप बाइ स्टेप हेर्नुहोस् what is the question asking and solve भइहाल्छ. Okay, so we cracked the pin. Now let's go to the third question. How many 5-digit prime numbers can be obtained by using all the digits 1 2 3 4 and 5 without repetition of digits? Okay, now यो क्वेशन गर्दाखेरि यो क्वेशन मलाई निकै टफ लाग्यो. You can pause and try हैन. यो क्वेशन मलाई किन टफ लाग्यो भन्दाखेरि जुन चाहिँ 5-digit नम्बर छ, प्राइम नम्बर त कतिवटा होला नि यिनीहरू सबैलाई मिक्स गरेर हैन. बट देन आई थट लास्ट डिजिटमा 5 हुन सक्दैन, 2 हुन सक्दैन, 4 हुन सक्दैन हो. किनभने लास्ट डिजिटमा 5 छ भने इट इज डिभिजिबल बाई 5, सो इट वोन्ट बी प्राइम. लास्ट डिजिटमा 2 छ भने इट विल बी डिभिजिबल बाई 2, सो इट वोन्ट बी प्राइम. एन्ड लास्टमा 4 छ भने इट विल बी अगेन डिभिजिबल बाई 2, सो इट वोन्ट बी प्राइम. सो लास्ट डिजिटमा 2 5 र 4 त हुन सक्दैन भनेर सोचे हो. But then still I thought, still there are so many numbers, 5 digits, which I can make, which could be prime. Oh, even after eliminating this. Then I thought of doing one divisibility test. Then I thought, what if it is divisible by 3? So 3 को divisibility test के हो? 3 को divisibility test के हो भने sum of digits if it is
divisible by 3, then the number is also divisible by 3. So कुनै पनि number को sum of digits divisible by 3 छ भने it is divisible by 3. Let's take a simple example 102. 102 को sum of digit के हो 1 plus 0 plus 2. It is equals to 3. 3 is divisible by 3 हैन. अब एकखेप divide गरेर try गरौँ 3 ले 3 into 3 into 3 is 9, 1 left. 3 into 4 is 12. So 102 is divisible by 3. Now I thought, let me add all the digits. If all the digits add भएर 3 सित divisible भयो भने त कुनै पनि नम्बर प्राइम हुन सक्दैन किनकि जुनै नम्बर मैले 1 2 3 4 5 ले बनाओस् जुनै पनि 5 digit नम्बर बनाओस् the sum will always be divisible by 3, and if the sum is divisible by 3 then the number is always divisible by 3, and if the number is divisible by 3 then it can't be prime, right? किनकि prime number भनेको it can only be divisible by 1 and that odd number. Okay, so I added 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, and 5 plus 4 9, and 6 plus 9 is 15 हैन. 6 plus 9 is 15. So त्यसले गर्दा 15 is divisible by 3. So यो 5 वटा नम्बरले प्राइम नम्बर कहिले बनिन सक्दैन. So it was kind of a trick question. Okay, so the answer is 0. Okay, so that's how you have to go about it sometimes, because of course if it were not to be divisible, like यो sum 3 नभए I would have just left the question किनभने अब कहाँ 5 वटा डिजिट को बनाइरहनु हो. But since यो पालि I got lucky, so divisible भयो 3 सित, so I chose the option as 0 and that was correct also. So तपाईहरु पनि exam मा कुनै पनि question साह्रै अप्ठ्यारो लाग्यो, see if there's some loophole around it. Okay, because question ज्यादातर चाहिँ solve गर्न सक्ने खालके नै दिन्छ. कुन question चाहिँ trap पनि हुन्छ तर solve गर्न चाहिँ सक्ने तर एकदम लामो. Those questions you have to avoid and do at the end only. Okay, so let's move on. Okay, UPSC 2021 question. So this one is also a very interesting question. You can read the question once. And there are 6 persons arranged in a row. Okay. 6 जना मान्छे रो मा बसिरहेको छ. Okay. Another person has to shake hands with 3 of them. Okay, any 3 of them. So that he should not shake hands with 2 consecutive persons. Okay. In how many distinct possible combinations can the handshake take place भन्दैछ. Okay, so तपाईले question त बुझ्नु भयो होला. So 6 जना मान्छे बसिरहेको छ, 1 2 3 4 5 6 6 जना, and another person has to come and shake hands with 3 of them in such a way that consecutive persons लाई चाहिँ उले handshake गर्दैन. Okay, so it's a nice question. You can try it out and then you can see how I do it. Okay, so let's do this directly. It's very simple. 1 2 3 4 5 6. यसमा permutation combination केही नलगाऊ. Suppose I shake hands with this guy. First instant I shake hands with this guy. Then I can shake hands with this guy. And then this guy. Okay, first instant मा मैले यिनीहरुलाई shake गरे. Second instance मा let's say I shake hands with this guy. Then I have to shake hands with this guy and then with this guy. Okay. Now let's say I shake hands with this guy. Then I skip the 2 of them. I shake hands with this guy and then this guy. And then another what I can do is I can shake hands with this guy and then again I can shake hands with this guy and then again I can shake hands with this guy. So कतिवटा different भयो, 4टा भयो जस्तो लाग्यो. I don't think there is any other way you can do it. Because यो जुन चाहिँ 2 मा shake hands गर्नु थाल्यो भने त you have to go to 4 and 6 because एउटा छोड्नै पर्यो. If I do 2 4 and 5 that's not possible. If I start with 3 then it's not possible because 5 र 6 सँगसँगै छ.
1बाट स्टार्ट गऱ्यो भने चाहिँ 3टा डिफ्रेन्ट पोसिबल बिकज आई क्यान गो टु 3 and 5 or I can go to 3 and 6 or I can go to 4 and 6. ओके सो कतिवटा डिफ्रेन्ट कलरले गऱ्यो हामीले 4टा डिफ्रेन्ट ओके सो द आन्सर इज very simple 4. There are 4 ways we can do the handshake. Okay. So the questions sound difficult but गर्दाखेरि they are easy. Okay. And then no formula, no anything required, just common sense based questions. So there are more questions like this. फर्स्टमा सुन्दा चाहिँ यसो झट्का भेटेको जस्तो हुन्छ तर सल्भ गर्दै जान्छ चाहिँ सल्भ भइहाल्छ. एन्ड अलवेज तपाईँ टेस्ट सिरिजमा यो कुरा प्र्याक्टिस गर्नुहोस् अन्त एक्चुअल इक्जाममा पनि गर्नुहोस्. जे तपाईँले कन्फिडेन्टली मजाले जानेको छ त्यसलाई पहिला गर्नुहोस्. त्यति सकेपछि मनमा ढुक्क पनि हुन्छ. त्यहाँदेखि टाइम उब्रेको टाइमबाट चाहिँ अरू च्यालेन्जिङ क्वेसन्स गर्नुहोस्. ओके सो दिस इज द एन्ड अफ प्रोबेबिलिटी सिरिज. एन्ड देन आइरोनिकली एउटा पनि प्रोबेबिलिटीको क्वेसन आएन किन भन्दाखेरि एन्टायर त्यो पास्ट 11 इयर्समा एउटै मात्रै क्वेसन्स थियो. सो द्याट विल बी देयर इन टेस्ट सिरिज इदर फुल लेन्थ अर subject wise. Be prepared for that and stay tuned for the next topic.